Mojli khobjaknai khotrok hwnkhe belai kheno sinijak para kwcham hinui sinijago ahani logrok belai kheno kha dukhu nangjak bisi kolokma sankha onek bar bosor abo haikhe sannan o tipasa ni je lama belai kheno jwngjalo kalaijak lama hamyani bagwi borok belai kheno lukurok okhlaijak tai lama belai kheno thanglai sunui bekaidao kalaijak tai gari gura thanani belai khe hamjaiya amoni bagwi khotrok amchaini lukurok belai kheno khadoi tini lama bachawi kok sanani nangkha tai Montri Susanto Chaudhary bobo phai nai thangba kya bot bachana phuru bot mana phuru simida lukurokno hamjak bot man bakhe pogui thango o lama rokno tai lukurok abono sungmung kasajak tabuk tiarin tv ni bisingtwi naitongni soyawui norok omo haikhe nukui manai tamo sakal lukurok nainai di lamani twi montri no जोङो जरा खामरमन बागै सिनि ओ लामा अंका जों दीर्घ दिननि बागै जोंनि समस्या कतर जों सचिन सिंह आमलनि सिमि ओ लामानो तै जों फाइट रिलाय फेमिनि ताबुक पर्यन्त माने सरकार पदेर पद सरकार थांका सीपीएम थांका 25 बছর जुत थांका ताबुक बीजेपी 10 বছর चलि दङ ताक पर्यन्त जों सुनु लामानि सुजुग सुबिदार माया जों 18 যখন তো চিনি ইলেকশন গভর্নমেন্ট পরে ন जों চিনি এমএলএ সুশান্ত চৌধুরী ন তুবই जों फुनुक पाइका ब आफरो साव 60 মিটার हानारनानि एक नाम्बार लामा जोंनोबो कारपेटिं खायरनानि कक ताई साइद्रा ब्रिज कायसा चिकन मिकन खायरनानि कक ओंका ब एमएलए ओ तंफुर तो कुनु बनि सुजुग सुबिदार माया बा ताबुक तो मन्त्रि ओ तंगबा ताबुक फानो हाय नायफै जोंनो असुजुग रगरखांका बेलाय हामकामु जों अबनि तैयै जों बेलाय कस्त'आव दङ वातै पान्तै हिंगांकाय जों मास्टारक बायबो पतेर पद थनजागो अब हायके जों ताबुक लामानि कुनु सुजुग माया माने सावक सेंसन ओंखा रिपु बरक एप्लाइ खायदि सामु खायरोनो अब खायबो ओंया अब हायके गोबां मा ताबुक पर्यन्त जों माने कस्त बुकिबुइ दङ जों माया साक्सेस ओंया ओंका जों अब हायके कयदिन दंनाय सिनि आमाल सेपायना नाय दंखा अब हायं टें टें का जों ताबुक बेलाय टेक्ट पाइमा कस्त बुकिबुइ दंखा अबनि बिसिङो जों अबनि से तेबो कतर फानो थांमानो अक आसाम आगरतला रुट फानो जों कासुइ गारि र कासुइ जों खालायमानो अ लामानि बागै अब हाय जों वानसगै माने दंता ताबो नरक सामनो सानाय ओ लामानि तै ओ लामानो साननाय तो जों ताबो जे बर्तमान जोंनो चालुगै दंनाय सरकार बाहादुर जों सिनि ताबो तो सुशांत चौधुरी तो ताबो मन्त्रि मांखाबा बननो जों साननाय सिनि कैंडिडेट न जोंनो गाहाम हामना नायनो सिनि कैंडिडेट न नायनाय आबनि बागै जों सहयोगिता नायता नरक सुदु लामा सिमिदा नायनो ताम ताम ताइ जोंजालक जोंजाल तो गोबांमा दङ दैनिबो प्रब्लेम दङ सिनर तो आयरन बिसि गोबांमा ओंगा सिनियाव ब्रिज र अबरं ता सुजुग सुबिदा अबरं न जों किसा नायता ता लुकुन कनि थिनि मन्त्रि रंनि थिनि या बाहायता ओ हामियांगै तंलायमा ना बाहाय हामियांखौ तो बालक जाग न जे आं जरायफुर जे स्कुला सुपुरन सिबिन हामियानु गो ओंका ता खामजे खायबा हामिया नंगै दङ ओंखाय थांनायनि फायनायनि कस्त गारि माने ता सरि हामिया फन तालनांखा ओंखाय गारि हाबनाया गारि रक हाबियाता ओंखाय गारि रक दाम साव नं खुद्रुक लामा हामिया आमति रक सावता ओंखाय बुचिक बुरा तो सरि हामियांखौ बर बंनो हिमरि तालांमाना बा सोलाव मकलंमा एबा हायता ओंखाय वाति जरा बिसिरबा कस्त जराय र पयना थानानै बाइक बाय थानानै ओंखाय बाक्साखौ तो कसकलायै याकु बायो बाइक रक बाय एबा हायता ओ लामाखै बियां बियां पारा थांमाने ओ लामा अबखा तो यां काल साथि उ कल चमनि उनको ससान जरते ओंखाय आं आसक जरते के तो पिस रजाक न हायपन सिनो लामा बेलाय खे मारता यां तै बिसिरबा आस जावां गोयां तै तो केब गुरि थांया बले ए बता कैसिनो खो बेलाय कस्त नाय तंखटा जों के टिउसन मास्टर बो फायना नाया लामा हामिया जराय रंनिबो बिसद एकदम जायासै जराय रंनि बागै परेना रक थाना रक के व्यवसाय बानिज्य तो खायनो थांनां बले एबा हायता अम बसुधर रबो हाय लामा जे नेता मन्त्रि दङ सादा साका त ओ जे लामा खायदि या बाहाय आबो तो साल साका आगि रकबो साकाब्ला ओंखाय कुन फनयको खायजे गयाता बाहायता
nong yang area o ka sudu lama ni simida jengda na tei ko abai thangla sim lama bo jengjal tui bo kisa hamya bo haida hingkai serai khonai rong ni to aing bridge bo drona nang kaisa aing school kluk jak ba hingkai aing bo bridge chikon tete serai rong school lai sudrop chimpon ho san uta seng bo haida lama khe belai kheno sidra nong to ha serai khonai school thana bo kosto ba hamya saya para gari bo phaiya otoro sakon phajina sino para o lama hamya hingkai api dulu kulum ko sabutlang maya phaphat ke hospital maya bajro sun se choli maya wati pante ke bhai ke choli lai tate kosto hong supa kha thana ko re tawo o ko din wate waya o sun kiso kha asu sisre ka kha wati ju ke phai jang ka lol lom apne no bebang sulom bayi le te peta ido thuja ko le peta thang mai hingkai u badar sa thangka bo gari gura somoyo ko hor salung ko pojak ke bama gari ko otoro rijak phai ki phai ka phai na ya ga otomas pa no hamya sayang khabo hospital mong bo otoro phaya nong khutuk par thangya lama hamya amti sim om paran ke khutuk da para khutuk para kemen restaurant ke go yang le men rule gana pho soro gana pho ba besi lama hamya sino bo no bolong bisi ka ham lama ga bo no chengo lama ba nya kisna ita ka thik sai jo রাস্তাঘাট দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তাটা হইতাছে না পাশাপাশি গাড়ি আইলে গাড়ি ফুরা জায়গা সাইডে ডেব্বা জায়গা বিভিন্ন রকম অসুবিধা এটা দীর্ঘদিন যাবত ধরে এটার লেগে 2-3টা পাড়া এটার লগে যুক্ত এই সমস্যার সমাধান হইতাছে না তো অতি সত্বর যাতে রাস্তার সমস্যাটা শেষ হয় এটার লেগে আমি আবেদন জানাইতেছি কোনখানে মানে মন্ত্রী এমএলএ এটা বলছে এই রাস্তা করার জন্য মন্ত্রী এমএলএ এটা তো বিশেষ করে দীর্ঘদিন ধরে যেহেতু বিভিন্ন রকমভাবে বিভিন্ন সরকার যেমন দীর্ঘদিন যাবৎ তাইলে এইখানে মাঝখানে এখন যেহেতু বিজেপি সরকার আছে তাইলে হয়তো বা সুশান্ত চৌধুরীরে এটা তাই অবগত এটার ব্যাপারে রাস্তাটার ব্যাপারে তাইলে রাস্তাটা যেহেতু এই রাস্তার ভীষণ বিরাট সমস্যা এই সমস্যা যেহেতু তার জানা আছে এখন কিভাবে রাস্তাটা করা হইব এবং রাস্তাটা যাতে সুন্দরভাবে হয় যেহেতু দীর্ঘদিনের লড়াই এই লড়াইটা যাতে সাকসেস হয় এই আবেদনটুকু এই রাস্তা দিয়ে কোন দিকে যায় এই রাস্তা এখন যে রাস্তা এটা কোন দিকে যায় এটা আসামতলা রোড থেকে আরম্ভ করে কালাসাতি হইয়া এটা আবার এডিসিও কদ্দুর পায় এদিক দিয়ে একটা সামনে ব্রিজ আছে এডিসির দিকেও যাইতে পারে আবার এদিক দিয়ে জিরিন্ন কলেজ ছুমনির দিকেও বাইরে দিতে পারে এই রাস্তাটা 2-3টা গ্রাম পাইতেছে এই রাস্তা দিয়ে হ্যাঁ